वर्तमान चली निर्वाचन प्रचार। गाँ गाँ बुली लोक मैंने करुछंती निर्वाचन प्रचार एवं लोक मानक पाखरे पहुंची सेमानकर दुख मध्य शुणुछंती। आउ एई निर्वाचन प्रचार बेले केन्दुझर रे घटी एक बड़ विराट दुर्घटना जहाँ समस्त आखिरे लुह झराई देछि। शुणिले से घटना छाती थरी जाउछि। निर्वाचन प्रचार रे चलीगला जीवन। केन्दुझर जिला पाटना ब्लॉक अंतर्गत बालीपसी ग्रामर राजेंद्र पात्र बयस 35 वर्ष। से चाष कार्य करी परिवार पसंती। राजेंद्र बाबू थिले जଣେ महाप्रभु जगन्नाथंकर बड़ भक्त। राजेंद्र बाबू थिले बहुत ही ईश्वर विश्वासी। जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु को से बहुत ही मानती। परिवार कहले घरे राजेंद्र बाबू एवं तांकर बुढ़ी माँ। राजेंद्र बाबू तांकर बुढ़ी माँ को बहुत ही भल पाती एवं बुढ़ी माँ कि महाप्रभु को आगरे बहुत ही प्रार्थना मध्य करती। बेले बेले राजेंद्र बाबू पुरी जाई महाप्रभु को दर्शन मध्य करी आसंती एवं तांकर बुढ़ी माँ ठाकुर को आगरे अनेक गुहारी एवं अनेक प्रार्थना मध्य करती। राजेंद्र बाबू निर्वाचन प्रचार रे बुलवाकू मध्य बहुत ही भल पाती। तेणु से गाँ लोक मानक सह निर्वाचन प्रचार रे मध्य जोग देइथांती। किंतु ए निर्वाचन रो प्रचार जे तांको पई एते बड़ विपद नहीं आसीबो ए कथा केबे भी स्वप्न रे सुधा भावी नथिले राजेंद्र बाबू। संध्या प्राय 5टा पाखापाखी राजेंद्र बाबू गाँ सांग मानक सह निर्वाचन प्रचार सारी गाँ पाख मेला बुलुथिबा बेले हठात कई जणे तांकू आक्रमण कला। राजेंद्र बाबू पछकू बुलिकी देखिला बेलकू किछि विरोधी दलर लोक माने तांको उपरे मरणात्मक आक्रमण करुछंती। राजेंद्र बाबू किछि उपाय न पाई सेमानंगठार रक्षा पाइबा पाई सेठारु खसी जा पाई अनेक चेष्टा कला एवं से मेलारू दौड़िकी चली आसिला। किछि दूर आगो को जाइकी देखिले सेमाने तांको पाखापाखी हो गलेनी। से गोटे जगह जाइकी लुचि गले एवं पछको बुलिकी जते बेले देखिले राजेंद्र बाबू सब लोक माने तांकु जेमिति खोजुछंती। राजेंद्र बाबू निज जीवन को बंचाइबा पई किछि बाट दौड़िकी आगु को चली आसिले। मुंडर रक्त
ବହୁତ ଜୋର ସେ ବହୁଥାଏ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କିଛି ବାଟ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଶେଷରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ପୁରାପୁରି ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ। ସେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ କାଳିଆ ଠାକୁର, ମୁଁ ତ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି। ଘରେ ମୋର ବୁଢ଼ୀ ମାଟିଏ। ଏ ଦୁନିଆରେ ତାର ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୋର ଯଦି ଆଜି କିଛି ହେଇଯାଏ ତେବେ ତୁମେ ତାକୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ମୋ ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କୁ ସାହା ହେବ। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁକିଛି ତ ଘଟିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବା ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ସତେ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିନେଲେ ଏବଂ କିଛି ବାଟ ସେ ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କଥା ହେଉଥିବାର ଶୁଣିଲେ। ମେଳାରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଯାଇଛି। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରି ବହୁତ ଖୁସିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ଏବଂ ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ କଲେ। ସତରେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ତାଙ୍କୁ ସତ୍ ମନରେ ଡାକିଲେ, ସତ୍ ହୃଦୟରେ ପୂଜିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ସବୁବେଳେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଡାକକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ବି କାହା ଭରସା ଭାଙ୍ଗନ୍ତିନି। ସତରେ ପ୍ରଭୁ, ତମ ଲୀଳା ତମକୁ ହିଁ ଜଣା। ଏଇଥିଲା କିଛି ଅନୁଭୂତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଘଟିଥିଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଅନୁଭୂତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଅନୁଭୂତିଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସମୟରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।